let's start. Nabin, how are you doing? All good. Good, right? Wow. So welcome. Thank you. सुरुमा मैले आज अडियन्सलाई भन्न चाहे आज we are with Nabin है मैले चाहिँ नबिनलाई हाम्रो एउटा गहना भन्न चाहन्छु हैन हाम्रो समाजको गहनाबाट सुरु गर्न चाहे र म अडियन्सलाई क्विकली भन्न चाहन्छु एक्चुअली Nabin and I we are family है he is actually my brother in law मैले दाइ भन्नुपर्छ दादा भन्नुपर्छ but we are so close हामीहरु एकअर्कालाई एक्चुअली तिमी भनेर बोलाउँछौं सो है हाम्रो फ्यामिलीहरुलाई चाहिँ प्लिज है त्यसमा अप्ठ्यारो नमान्नु होला सो आज चाहिँ Nabin we are really interested to learn about your journey है अब Nabin is a co-founder of an international company है जर्मनीमा it's called VIDA Nabin will come back on it so सुरु गरौँ न त Nabin you started all the way from Waling है नेपालमा and you are here in Munich है leading a big company please tell us about yourselves first of all thank you very much for the opportunity Nepali Roots team lai and to Prakash मेरो नाम नबिन राज गैरे म चाहिँ वालिङ सेङ्जा बाट जन्मे पढे त्यही नै म चाहिँ as you said like right now I'm based in Munich Germany अनि यहाँ चाहिँ I'm one of the co-founder of a company named VIDA but you know I came here as a student मैले यहाँ masters पढे then we started this company VIDA अनि it's been a few years we are now 30-40 odd people today I'm really excited to talk about entrepreneurship how do you build a business and things of that nature VIDA is one example obviously of course so yeah मेरो journey चाहिँ yeah I began from Nepal Waling maybe we can go into the details of it later अनि I did my engineering and studies in India त्यहाँ पनि few years experience bottle I came to Munich and then I started this company should I tell about the company? No, actually, of course, we would also like to learn a bit about VIDA and what you and your team does. तर मलाई कहाँनिर पनि इन्ट्रेस्ट लागिरहेछ भने Nabin है अब I myself come from पर्वत है so I know त्यो नुआन्सेसहरु के त्यो गाउँको नुआन्सेसहरु हैन so I know you were in Waling until class 12 हैन so 12 कक्षामा usually म आफैले पनि 11 12 काठमाडौँमा गएर पढे हैन so but you were also in Waling so tell us about हैन त्यहाँबाट है अब त्यहाँबाट है अब वालिङ जस्तो ठाउँबाट है एक हिसाबले हामी गाउँ नै हो नि त हैन त्यो गाउँबाट हैन अनि 12 कक्षा त्यहाँबाट पढेर है हाउ डिड यु रियली जम्प अनि कसरी चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यौ त है आई थिंक दैट वुड बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु हियर ट्रु अब त्यो नरेटिभ कसरी भन्दा चाहिँ बिकम्स अ बिट कम्प्लिकेटेड इट जस्ट ह्यापेन्ड एज लाइफ है त्यो एउटा त्यो इट वाजन्ट द प्रिकन्सिभ्ड पाथ भनौँ न त्यो चाहिँ थिएन मैले चाहिँ यस मैले कक्षा 12 सम्म चाहिँ वालिङमै पढेँ फर द अडियन्स म चाहिँ पहिल्यै पढ्यो म सानै थिएँ पढ्दाखेरि आइम नट द्याट ओल्ड तर चाहिँ म चाहिँ हाम्रो पालामा चाहिँ एसएलसीमा 9 र 10 सँगै दिनुपर्ने थियो सो वी वर द लास्ट ब्याच अफ द्याट भनेपछि पढे होइन अनि त्यस पछाडि जनरली त्यति बेला चाहिँ 11-12 पढ्न हाम्रो ठाउँबाट काठमाडौँ अथवा ठुलो सहरमा जाने चलन हुन्थ्यो बट आई ह्यापन टु स्टडी ब्याक इन वालिङ नै एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज अ रियली गुड एक्सपिरियन्स एज वेल अझै जान्न सक्यो अलिकति धेरै प्यारेन्ट्सहरुसँग नि बस्न सक्यो अनि हाम्रो त्यति बेला एउटा बिजनेस थियो सो आई अल्सो अन्डरस्टुड अ लिटल मोर अबाउट द बिजनेस एज वेल द्याट वाज एक्चुअली भेरी युजफुल है अनि 12 पछि चाहिँ देन आई मुभ टु इन्डिया मैले इन्डियामा इन्जिनियरिङ गरेँ मेरो इन्जिनियरिङ चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङ एन्ड एनर्जी सेक्टरमा थियो त्यस पछाडि देन यु नो म चाहिँ थ्रु क्याम्पस प्लेसमेन्ट बेङ्गलोरमा एउटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनमा काम गरेँ then I was an R&D engineer त्यस पछाडि I used to then lead the business of the company म 3-4 वर्ष त्यहाँ काम गरेँ तर मलाई पहिलेबाट चाहिँ यो एनर्जी हाइड्रो पावर बिजुलीको सेक्टर चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्यो एक्ज्याक्टली एउटा कुरा मलाई ठ्याक्क जोड्नु मन लाग्यो है I know when you did your bachelor's actually I know you are a gold medalist हैन अनि I also know from my wife है सृष्टि I know that you मलाई थाहा छ सृष्टिले भनिरहा हुन्छ
तिमीले यति धेरै नम्बर लिएर आयो त्यो होइन यु आर गोल्ड मेडलिस्ट बट देन यति धेरै नम्बर ल्यायो कि त्यो इट वाज नट भेरी यु हुन्छ नि इट वाज नट कमन इन द युनिभर्सिटी इभन फर अदर गोल्ड मेडलिस्ट होइन प्लिज टेल अस अ बिट अबाउट द्याट कसरी आयो आई थिङ्क वाज भेरी फर्चुनेट है तर खासमा त्यो म नेपालमा पढ्दाखेरि आई वाज एन एभरेज स्टुडेन्ट आई थिङ्क आइ एम अलवेज एन एभरेज स्टुडेन्ट होइन तर चाहिँ इट जस्ट ह्यापन कि मलाई एनर्जी मेकानिकल इन्जिनियरिङ एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्ने विषय थियो सो वेन आई वेन्ट टु इन्डिया पढ्दाखेरि चाहिँ पढाइ बिकेम जस्ट वाट आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड इन होइन अनि त्यस पछाडि अब इन्जिनियरिङ एकदम कन्सेप्चुअल पनि हुन्छ त्यति धेरै इट डजन्ट एक्चुली इन माई भ्यू त्यस्तो धेरै एफर्ट भन्दा पनि इन्ट्रेस्ट बढी लाग्ने विषय जस्तो सो देन यु नो आई वाज अल्सो सराउन्डेड विथ यु नो गुड फ्रेन्ड्स अनि त्यस पछाडि भएर गुड टिचर्स होइन अब त्यो भएको भएर पनि आई थिङ्क यु नो आई वाज एबल टु डु डिसेन्ट गुड इन युनिभर्सिटी होइन आई वुड टेक इट फ्रम द्याट पर्सपेक्टिभ म त्यस्तो एकदम नडी पढाइमा ध्यान भन्दा पनि त्यो विषयमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट थियो कि है त्यो भइसके पछाडि नेचुरल्ली लाइक आई वाज सक्सेसफुल आई रियली इन्जोयड इट मलाई चाहिँ आई रियली वान्टेड टु डु द्याट होइन अब त्यो फेरि वेन यु जम्प फ्रम सेङ्जा वालिङ टु एउटा आई स्टडिड इन साउथ अफ इन्डिया कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कल्चर अनि त्यो जर्नीले पनि ओके म चाहिँ अब मेरो के मनपर्छ त्यही पढ्न गइरहेको छु जस्तो पनि भइरहेको थियो भित्रबाट सो द्याट वाज एक्चुली भेरी हेल्पफुल तर आई बिन फर्चुनेट कि इभन त्यहाँदेखिबाट म इन्डियामा पछि काम गर्दाखेरि यहाँ पढ्न आउँदाखेरि पनि द रिजन वाइ केम टु म्युनिक वाज आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड इन रिन्युएबल एनर्जी अनि यो इज इट गुड हियर एक्ज्याक्टली टेक्निकल युनिभर्सिटी अफ म्युनिकमा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक कोर्स छ पावर इन्जिनियरिङ भन्ने त्यो एक्ज्याक्ट कोर्समा इन्ट्रेस्ट लागेर आयो क्या सो आई वाज फर्चुनेट इनफ टु अलवेज you know find a college and choose the path in an area that I'm most interested in हैन त्यो भइसके पछाडि आई थिंक आफैले इन्ट्रेस्ट लाएर पढ्न गएको ठाउँमा गयो भने अफ कोर्स सो अरु सक्सेसेस काइन्ड अफ कम्स एज अ बाइ प्रोडक्ट जस्तो प्रोबब्ली त्यस्तो चाहिँ लाग्छ that's very good so that's my journey अब वालिङ देखि पढ्दै पढ्दै यहाँ आइयो and then we started मैले पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ we started VIDA I see. Okay, now we come to VIDA. अब थोरै tell us है मलाई त थाहा छ VIDAले के गर्छ अलिकति हैन अब हामीहरूले VIDAको बारेमा पनि अलिकति लेख्दिउँला हाम्रो उसमा tell us a bit about VIDA हैन अनि त्यसपछि मलाई अलिकति जान्न मन लागेको अब VIDA अब कसरी really जन्मियो हैन how did किन now you are 40-50 people हैन but of course तिमीहरूले सुरु गर्दा त I'm sure it was not 40-50 people हैन अनि so आज हामीलाई यो कसरी सुरु भयो र कसरी you built up the business भन्ने कुरा पनि अलिकति जान्नु मन छ हैन so tell us how did VIDA start त्यो खासमा चाहिँ when I came to Munich मैले चाहिँ पहिला obviously पढ्दै गर्दाखेरि मेरो इन्डियाको एक्सपिरियन्स भएको हुनाले आई वाज अल्सो डुइङ अब जर्मनीमा एउटा वर्क स्टुडेन्ट भन्ने हुन्छ वेयर यु क्यान वर्क while you are a student that's the idea behind it हैन अनि मैले चाहिँ पहिला एउटा स्टार्टअपमा काम गर्थेँ जर्मनीमा नाभेस भन्ने दे आर अ रियली बिग कम्पनी अहिले फर्स्ट सेमेस्टरमै एन्ड अगेन मैले चाहिँ द रिजन आई से द्याट मेरो इन्डियाको एक्सपिरियन्स वाज सो भ्यालुएबल द्याट आई वाज एबल टु इमिडिएटली गेट इन्टु नाभेस हैन त्यो गर्दै गरिरहेको थिएँ बट नाभेस वाजन्ट वर्किङ इन एनर्जी सेक्टर अनि मलाई चाहिँ एनर्जी सेक्टरमा छिर्न मन लागिरहेको थियो अनि कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ अब एनर्जी पनि यु क्यान वर्क अन एन एनर्जी फर जर्मनी हैन and then you can also work on energy for हुन्छ नि डेभलपिङ कन्ट्री जहाँ बिजुली नै छैन है डिफ्रेन्ट प्रब्लम्स एक हिसाबमा आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन अब पहिलेदेखि जानै गाउँमा हाइड्रो पावर होइन पानी घट्टा सुनिरहेको राइट अनि यसको बारेमा पढ्नलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्यो सो आई स्टार्टेड पिकिङ अप अ फ्यु कोर्सेस स्टार्टेड टकिङ विथ आवर प्रोफेसर अनि साथीहरू पनि त्यस्तै भए अनि एक्ज्याक्टली एट द्याट टाइम मैले चाहिँ मेरो को फाउन्डर टुबिएसलाई चाहिँ थ्रु नेटवर्क भेटेँ हि वाज इन इन्डिया and he came to Germany and after India he had set up a business but then they sort of I think he sold it off and this he brought his entire family back here and he was starting to think about yahan pani ke garau right I see and then we both kind of clicked अनि त्यस पछाडि we started working on a couple of consulting type of projects haru Papua New Guinea भन्ने देशमा we started there right as like just a energy को बारेमा like you know what's the energy access मान्छेहरुसँग कति these kind of things अनि I actually as a student I had even traveled to Papua New Guinea त्यो चाहिँ वर्ल्ड बैंक को लागि काम गरिरहेको थियो त्यतिबेला हामीले अनि when we started
getting to the depth of it, के थाहा भयो भन्दाखेरि we started realizing कि गाउँठाउँको data चाहिँ एकदमै छँदै छैन. So if you go to Papua New Guinea and then you say what's the बिजुली कतिजना मान्छेसँग छ, it's like कसैलाई सोध्यो 10% सँग छ, अरूलाई सोध्यो 30%, you know, so there's no sort of right data. And then lots of donors and the government spend a lot of money and time trying to identify कि यो बिजुली नभएको problem पनि कति ठुलो हो त, right? Okay. And they then do surveys, they send people into the ground, everything takes time, money, but more importantly जसले बिजुली पाउनु पर्ने थियो तिनीहरूले त त्यो दिन पाएन नि त, यो स्टडी नै गर्दा 3 वर्ष लाग्यो. I see, exactly. And what comes out of that is like a fuzzy output, in which case donorहरूले पनि कति हो, like how do we support भन्ने जस्तो भयो. Then we started also looking at a similar problem in Myanmar, अरू देशमा नि आउँदै गयो. Then we thought like, okay, this is a pretty big problem, right? Donors, investors, governments, private banks also जसले इन्भेस्ट गर्न खोज्दैछ, they don't actually know where, how much, why, what's the risk associated with it. I see. And we then conceptualized VIDA out of it, right? VIDA in a few words is a software company, map-based software. जसले चाहिँ एक्चुअली लोकेसन स्पेसिफिक इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ. हाम्रो चाहिँ अहिले दुईटा मार्केट छ. एउटा चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजहरुमा वी वर्क फर डोनर्स, फर गभर्नमेन्ट्स, फर प्राइभेट सेक्टर and provide them information of villages. है यो गाउँमा यति जना मान्छे छन्, they have this kind of access, बाटो घाटो, security. We use a lot of satellite data, right? Satellite data. So and we can get up to 50-60 information of any village in the world. Wow. नेपालको रुकुम देखि नाइजेरियाको एरियामा, right? No problem. एउटा त्यो part of business छ. The other part that we have recently started similar, तर गाउँ ठाउँको डेटा भन्दा पनि it's about कुनै ठाउँमा कसैले पुल, बाटो, घाटो, ठुलो डेटा सेन्टर, है यस्तो इन्भेस्टमेन्ट सोलर पार्क गर्दैछ भने त्यो एरियामा similarly what is the location specific risk from climate, flooding, drought, volcano, this is very useful, right? These are the kind of data, but as you can see predominantly it comes from what is called earth observation, satellites or information. Right. So that's what we provide. So if there is an investor, banks, governments, private banks, whatever, if they need information about their investment, how to do it, where to do it, why to do it, what is the risk associated with it, what is the opportunity associated with it, we can provide that data. That's our business. Wow, that's very interesting. That's very interesting. I know you guys are really, this is because it's a bunch of a lot of things. It's a bunch of a lot of technologies. You use, I know, satellite data, you have a collection of a lot of data, and you are building a business all over the world. So this is actually amazing, and I would actually encourage our audience to go and look about VIDA. Oh, thank you. But right now, what I want to do is I want to keep aside VIDA. I know VIDA लाई एकछिन साइडमा राखौँ. मलाई एउटा कुरा हुन्छ नि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको, अब हामीहरू यही रुममा पनि यतिजना मान्छेहरू छौँ, पक्कै हामीहरूलाई पनि केही बिजनेस गरौँ भन्ने पनि लागिरहेको हुनसक्छ. मलाई पनि आइडिया आइरहेको हुन्छ है, यो मैले बिजनेस गर्छु हुन्छ नि, भइरहेको हुन्छ होइन. तर अब एउटा कुरा कस्तो पनि छ भने, एउटा स्पेसली नेपालमा हाम्रो एउटा कन्सेप्ट के छ भने, ओके ल स्कुलमा पढिन्जेलसम्म के गर्ने त राम्रो मार्क्स ल्याउने हैन, त्यसपछि के गर्ने त राम्रो जब गर्ने हैन. अब म आफै पनि अब आई डिड अल दैट हैन, अनि त्यसपछि ब्याचलर्स मास्टर्स गरे थाइल्यान्डमा, इटलीमा. आई एम नाउ वर्किङ फर BMW हैन. सो हैन, अनि त्यसपछि which is actually working very well to a lot of people. Exactly. But on the other hand, you also come from the same nuances of the society. I know you're coming from that. So how did you, let's say, pivot? हुन्छ नि, ल म गएर एकदम ठुलो जब गर्छु भन्नेबाट, how did you pivot? हैन, म I will go and become an entrepreneur भनेर how did it come to you? पहिलो कुरा चाहिँ what I really want to tell the audience पनि कि चाहिँ these two paths जुन छ नि, they both are absolutely equal paths. You कहिलेकाहीँ चाहिँ there is a romanticizing about entrepreneurship, which I don't think is correct. The दुईटै path is absolutely perfect, and I know about you, right? You know, you've been now leading a pretty large team in BMW. You have now started doing PhD research. You will become an expert in that field, and you will lead a beautiful life, career expansion. That is absolutely equal to anybody building a business. You चाहिँ पहिलो, this is the first thing. मैले चाहिँ जसलाई पनि भन्छु, right? These are just different choices in life, but both of them are equal. पहिलो कुरा. Ultimately मान्छेले successful भएर एउटा
गुड लाइफ लिड गर्ने नै हो जस्तो लाग्छ देयर आर डिफ्रेन्ट वेज अफ डुइङ इट नाउ इन टर्म्स अफ द इन्टरप्रेन्योरसिप मेरोमा चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ अ क्लिसेड आन्सर विच इज लाइक म पहिल्यैबाट इन्टरप्रेन्योर बन्न खोजेको बच्चैबाट होइन देयर इज नथिङ लाइक द्याट है आई जस्ट कहिलेकाहीँ मैले पनि सोच्छु है अब इट्स जस्ट प्रोबब्ली बिङ एट द राइट टाइम एट द राइट मोमेन्ट सराउन्डेड बाई द राइट पिपल लक इन्भल्भ एभ्रिथिङ हो जस्तो लाग्छ त इफ आई लुक अ लिटल बिट इन्टु त्यो इन्क्लिनेसन एउटा कुरा चाहिँ मलाई इन्टरप्रेन्योरसिपसँग चाहिँ कति मान्छेले चाहिँ रिस्कसँग एसोसिएट गर्छन् त्यो चाहिँ कहिले पनि भएन द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ मैले चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप पाथ चाहिँ रिस्की छ भने चाहिँ कहिले पनि सोचिनँ कि यु नो समटाइम पिपल थिङ्क अबाउट इट मैले सोचेँ अनि डर पनि लाग्छ त्यो चाहिँ भएन एउटा है त्यो द्याट्स वेयर आई समटाइम आई गो ब्याक इन्टु किन त्यो भयो होला भन्दाखेरि चाहिँ एज अ सेड म सानोमा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो घरमा एउटा डेरीको बिजनेस थियो अनि म 12 क्लाससम्म वालिङमै बसेँ होइन त्यो सानैबाट यु नो एउटा बिजनेसको फाइनेन्सेस बेचबिखन किन्ने पैसा उठाउने है सानोदेखि द्याट अल काइन्ड अफ गट इन्टु मी है सबकन्सियसली त आयो नि त त्यस पछाडि म इन्डियामा गएर पढे पछाडि आई जोइन्ड कम्पनी त्यो पनि एउटा सानै कम्पनी थियो अनि आई जोइन्ड त्यो सानो कम्पनीको नि एउटा सानो टिम थियो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट मैले चाहिँ इन्डियाको एउटा लार्ज अर्गनाइजेसन टाटा ग्रुपको एउटा डिपार्टमेन्टको लागि चाहिँ रिसर्च गर्थेँ मैले है अनि त्यो गर्दाखेरि पनि देन द सेकेन्ड पार्ट द्याट आई ह्याड टु डु इज लाइक दे ह्याड अ पर्टिकुलर प्रब्लम एन्ड रिसर्चमा चाहिँ यु हेभ टु सल्भ द प्रब्लम राइट सोल्युसन ल्याउने हो नि त लाइक इट्स लाइक वेन युआर सल्भिङ आई ह्याड टु युज मेकानिकल इन्जिनियरिङ मैले सफ्टवेयर पनि लेखेँ आई युज टु डु अ लट अफ मसिन लर्निङ अल्गोरिदम ब्याक देन त्यस पछाडि जेनरल अल काइन्ड्स चाहिँ जसरी पनि हुन्छ बटुलेर सोल्युसन बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क त्यति बेला चाहिँ रजिस्टर चाहिँ भयो सो मलाई चाहिँ एउटै कुरा जान्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि लाइक आई थिङ्क आई हेभ एन केपेबिलिटी टु फोल्ड एभ्रिथिङ टुगेदर टुवर्ड्स अ सोल्युसन भन्ने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वाट ह्यापन टु मी अहिले रेट्रोस्पेक्टिभली हेर्दाखेरि त्यस पछाडि चाहिँ आई वाज फर्चुनेट अगेन द्याट्स वाट आई से आई वाज फर्चुनेट द्याट मेरो सिइओ इन द्याट कम्पनी then said like oh Nabin you do problem solving and म त्यति बेला कस्टमरसँग डाइरेक्टली इन्गेज गर्नु पर्थ्यो दिस वाज फर्स्ट इयर आउट अफ द कलेज है विथ टाटा ग्रुप होइन ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग देन ही वाज अल्सो सेइङ कि लाइक आई थिङ्क यु क्यान इन्टरेक्ट वेल why don't you pick up business and lead the business of India भन्ने भयो है then I started doing business sales अझै है I got into the details of it customer interaction I think that taught me a little bit about customers, problem, placement of problem, plus winning customers and things of that nature. I see. त्यो एउटा अनि त्यस पछाडि I think those are the ones that made अनि पछि चाहिँ अब प्रब्लम सल्भिङ गर्ने चाहिँ म्युनिकमा आइसकेपछि आई वर्क फर अ स्टार्टअप त्यहाँ पनि प्रब्लम सल्भिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो सो होल प्रब्लम सल्भिङ पैसाको हिसाब सेल्स बिजनेस प्लस टेक्निकल नलेज यो कम्बाइन भएको भएर त होला नि मलाई चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप सबै डर लाग्थेन जहिले पनि आई वाज लाइक कुनै पनि वर्कमा आई ह्याड टु सल्भ अ प्रब्लम एन्ड देन आई कुड अल्सो लुक एट अ बिगर पिक्चर इज इट अ बिग प्रब्लम डज इट सल्भ अ लार्जर प्रब्लम इज इट अ $1 billion स्टोरी भन्ने चाहिँ कन्सटेन्टली दिमागमा पनि आउँथ्यो सो आई वुड से कि मेरो चाहिँ सानैबाट धन्दा बनाउँछु भनेर चाहिँ मेरो सोचाइ थिएन भने बट प्रब्लम सल्भिङ सेल्स बिजनेस त्यो चाहिँ त्यसमा सराउन्ड भएको भएर मलाई यु एन्जोयड इट आई एन्जोयड इट एन्ड एन्टरप्रेन्योरसँग चाहिँ मलाई डर चाहिँ कहिले लाग्थेन एन्ड आई थट कि लाइक जब गरे पनि हुन्छ मेबी आई विल स्टार्ट समथिङ अन माइसेल्फ भन्ने चाहिँ कन्सटेन्टली हुन्थ्यो कि दे वर इफ आई वेट equally they were equal options for me the whole time without no difference in risk great है अब त्यो चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो अब हामीले एउटा यो प्रब्लम सल्भिङको कुरा पनि गर्यौँ होइन अब तिमीले एउटा ल प्रब्लम छ अनि मैले चाहिँ त्यसलाई आई डिड अल द थिङ्स टु सल्भ द प्रब्लम्स भन्ने कुरा गर्यो होइन अब मलाई बिजनेस खोल्नु मन लाग्यो नवीन है अनि मलाई थाहा छ सृष्टिलाई खोल्नु मन छ कृतन दाइलाई खोल्नु मन छ होइन सो हामीहरूलाई प्लिज टेल अस एकदम स्टेप बाई स्टेप है यो पछि अर्को गरेर मलाई एउटा बिजनेस खोल्नु मन लाग्यो र आई वान्ट टु बिल्ड द्याट बिजनेस टु अ इन्टरनेसनल कम्पनी हाउ डु आई डु द्याट एकदमै स्टेप बाई स्टेप कस्तो लाग्छ भन्दा अगेन देयर इज नट अ स्पेसिफिक टेम्प्लेट एक हिसाबमा लाइक अब द्याट्स द ब्युटी अफ अ बिजनेस राइट सो देयर आर मिलियन डिफ्रेन्ट सोल्युसन्स एक हिसाबमा त्यो भएको भएर यही नै स्टेप्स हुन्छ भन्ने त होइन बट देयर आर सम गाइडिङ प्रिन्सिपल्स अनि एक हिसाबमा यु नो स्टेजेस अफ बिजनेस भनौँ न होइन बट
fundamentally business starts with एउटा idea which is a combination of problem and solution. है पहिलो कुरा चाहिँ त्यो जान्न पर्ने हुन्छ. अनि यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि एक्चुअली सोल्युसन भन्दा पनि पहिला प्रब्लमलाई बेटर डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई फिलिङ हुन्छ एउटा बिजनेसमा. केही कुराको प्रब्लम छ भने यु आर कन्स्टेन्टली एट द प्रब्लम इभन बिफोर थिङ्किङ अफ अ सोल्युसन. यु हेभ टु क्वान्टिफाई द प्रब्लम. कति ठुलो हो, हु इज योर कस्टमर, XYZ. एकदम this might be a wrong example, but दिमागमा चाहिँ न्युजपेपर आयो, लेट्स से, राइट. प्रब्लम इज मान्छेलाई चाहिँ के भइरहेछ भन्ने कुरा जान्न जरुरी हुन सक्यो at some point, right? And then you are saying कि like, okay, solution, there is newspaper, there is news article, XYZ, but I will still think कि like कतिजना मान्छेलाई बिहान उठेर न्युज पढ्न मन लाग्छ, how much money can they spend on it, what's the market, त्यो quantification गर्न चाहिँ I would say that lots of effort have to be put in that. पहिलो कुरा चाहिँ you have to define the problem first. As much as possible यो हुन्छ त्यसमा एकदम मिन्स गर्नुपर्छ. Quite often चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू एउटा सेक्टरमा काम गर्छौँ. Let's say you're working in automotive, you're always surrounded with it, and it's likely that you will find a problem within your sector as well. Quite likely, right? तर चाहिँ because you are always working on building a solution, you will immediately stamp a solution to it. And quite often चाहिँ कस्तो हुन्छ त मान्छेहरुको आइडिया चाहिँ there is a solution and then they will start looking at which problem can that solution solve. है त्यो चाहिँ मैले पहिलेदेखि भन्छु कि the first most important thing is constantly quantify the problems and figure out कि कत्रो market हो, right? These are very simple equations that you could do. यति जना मान्छेले यति पैसा पे गर्लान्, यति बिजनेस यति पे गर्लान्, यस्तो बिजनेस यति वटा छ संसारभरि. This is 1 billion, 2 billion, 100 billion, XYZ. And generally speaking, spend the time to build $1 billion plus problem. त्यो भन्दा सानो प्रब्लममा it doesn't make sense. Because when you go and talk with an investor, everybody wants $1 billion story. It's as simple as that. Wow. Right? Wherever you start, you should think bigger and find a bigger problem. पहिलो कुरा. Then यो bigger problem मै छौ है. मैले ठ्याक्क I want to मलाई यसो काट्न मन लाग्यो यहाँनिर. जस्तो यो bigger problem लाई अब एउटा it's an idea, हैन? It's an idea. अब आइडिया चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मलाई एउटा आइडिया आयो, त्यो आइडिया मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ के. True. Because it's my idea. It's your, I own that idea, हैन? भनेपछि त्यो आइडिया हामी यो प्रब्लम उसमा छौँ है, हामी अर्को स्टेपमा जान्छौँ है. तर मलाई एउटा कुरा के बुझ्न मन लाग्यो भने मसँग आइडिया छ र मलाई यो आइडिया त ओहो राम्रो छ जस्तो लाग्न सक्छ मलाई. त्यो आइडियालाई चाहिँ साँच्चै यो हामीले $1 billion आइडिया छ कि छैन हैन भनेर मैले कसरी आफैले चेक गर्ने अथवा कसरी थाहा पाउने. त्यसको लागि चाहिँ लाइक one is यो चाहिँ perhaps we can go into depth of it. मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा मैले सजेस्ट पनि मान्छेलाई के भन्छ नि it's much easier said than done. कि कहिलेकाहीँ चाहिँ you have to take your soul out of you, हैन, who is looking at a problem and trying to find a solution, and almost act like an investor and from an outside एउटा vantage point बाट saying यो आइडिया र यो मान्छेलाई मैले इन्भेस्ट गर्छु कि नै भनेर चाहिँ आफैले सोच्नु पर्छ कि इट्स भेरी डिफिकल्ट किनभने यु आर अलरेडी बायस. आफ्नै प्रब्लम हो, आफ्नै सोल्युसन हो. तर चाहिँ समटाइम यु हेभ टु स्टेप ब्याक एन्ड देन से आई एम अल्सो एन इन्भेस्टर. मैले टाइम स्पेन्ड गर्दैछु, मैले मेरो बच्चा, मेरो फ्यामिली, मेरो वाइफसँग टाइम स्पेन्ड गरेको छैन, यसैमा झुल्लिरहेको छु है. इज इट वर्थ इट, इज इट द्याट बिग भनेर त्यो भने एउटा स्क्रुटिनी गरिराख्यो भने चाहिँ इट्स भेरी पावरफुल. नभए एक्चुली प्रब्लम कति ठुलो छ भन्नलाई चाहिँ इट्स नट अ डिफिकल्ट थिङ. यु क्यान लुक एट फर इक्जाम्पल मैले कहिलेकाहीँ जस्ट एन आइडिया कहिलेकाहीँ सोच्थेँ कि यो चापी बोक्दै हिँडिन्छ नि जर्मनीमा, लाइक सबै जत्था चापी हुन्छ. आई अलवेज युज टु थिङ्क ओके यो त प्रब्लम हो, सबै मान्छेलाई चापी हराइराख्छ, देयर हन्ड्रेड्स अफ देम. ओके यो कति ठुलो प्रब्लम होला, वुड पिपल पे फर अ कीलेस एन्ट्री एभ्रिवेयर. त्यो गर्दै गर्ने त्यो प्रब्लम चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो. देन आई स्टार्टेड क्वान्टिफाइङ वुड पिपल पे एक्सवाइजेड. त्यति बेला चाहिँ रेसिस्टेन्स आयो कि म आफैमा. सो यु हेभ टु कन्स्टेन्टली ask that question and quantify, would people pay, is it a good solution, how big is it only a problem in Germany, Nepal ma pani cha ki, US ma cha ki, can you play international, is it regional pani thulo problem huna सक्यो, everything. Oh, but you bring a very brilliant idea मेरो विचारमा चाहिँ. तर it's
it's about mindset, I know. It's about mindset. Exactly. Because मसँग idea छ, but I have to be able to come out of that and then look at that idea. And म यो आइडियामा इन्भेस्ट गर्छु कि गर्दिन? Exactly. म independent investor. As an independent investor, if somebody else was doing the same thing, would you jump into that ship? That's an excellent idea. That's the idea, right? त्यो गरे भने चाहिँ you can very well किन भन्दाखेरि you have to understand कि quite often मान्छेले चाहिँ, and this is another way of looking at it, people are very sort of, they think of the idea being original and dear to you. एउटा के मान्छेलाई चाहिँ त्यो आइडिया ओहो मेरो आइडिया सही छ भन्ने. But the other way to look at it is like maybe you should have confidence in you, and this is just one idea, and you can do hundreds of them, and you can judge which is better. So idea सँग चाहिँ emotionally किन attach हुनु? If you can make one idea, you can make hundreds of ideas, right? Course. So it's better that एउटा idea आयो भने त्यसलाई चाहिँ constantly watch it, right? You look at from the outside. त्यो कोदालोले खनेछ त खनिराख्नु के, to then come to a point where I say it's guaranteed that there is gold. Okay. है त्यो भइसके पछाडि then you have to get in a complete bandwagon जस्तो के त्यसैमै हम हालेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ. तर you have to constantly verify yes this is right भनेर है त्यो गरिसक, and then again you don't have to be emotionally attached to that idea, but be attached to your capability that you can have many ideas. That is first part है एउटा step of entrepreneurship मा यो पहिलो पार्ट हो. यसको लागि फाइदाजनक के हुन्छ भन्दा that's why I always suggest find a good co-founders, you know, that they can really also help with this. Skill set फरक हुन्छ नि. But this is okay. Now we are actually moving to my previous question. Yes, step मा because of a step मा this is excellent. I want to come back. है अब हामीसँग एउटा प्रब्लम छ अनि त्यसपछि त्यो प्रब्लमलाई हामीले क्वान्टिफाई गर्यौं हैन, अनि त्यो क्वान्टिफाई गरेर कत्रो ठुलो प्रब्लम छ भनेर हामीले गर्यौं. त्यसपछि अर्को स्टेप के हुन्छ त? Then typically you think of a 1-2 solutions to it. एउटै मात्र पनि सोच्नु पर्दैन. Couple of ways of solving that problem. यदि मान्छेलाई न्यूज एक्सेस गर्न पर्यो, न्यूज पेपर, न्यूज एप, there might be multiple of them. अनि त्यसै अनुसार चाहिँ you have to build a team around you. आफैले सबै जानिदैन. Team, right? हामीले नेपाली रुट्समा पनि कति धेरै टिमको कुरा गरिरहेको. Exactly. You really have to build, because it's so important. Exactly. And entrepreneurship को 101 को first step पनि के भन्दा half of the thing, not half, most of the thing आफैले जानिदैन के. And you have to very clearly say from the beginning कि मलाई यो पार्ट चाहिँ मैले जान्छु, but rest of them I don't know. And one of the biggest part of entrepreneurship is to be able to pull the right team, right people, and always say कि मैले जान्दिन, म whom should I bring to help me? Ultimately what you are trying to do is you are trying to build a business, and whatever it takes for it के. मान्छेले चाहिँ आफ्नो ego पनि छ, ego is probably the wrong word, right? Confidence पनि छ भने पनि sometimes it's okay to then say look मलाई अलिअलि आउँछ but let me get an expert. And that's what a co-founding team can do, right? So maybe one guy is really good at I can understand customers, how much can they pay, kotro markets, XYZ, and maybe there's somebody close friend of yours or even some friends that you met in hackathons or networking who are really good at technology and any tech solutions छ भने. And there might be third person. Typically you have a tech, you have almost like a pure entrepreneur, right? Which is like a CEO who can understand customers. तिनीहरु चाहिँ salesy बढी हुनुपर्छ त्यो पार्ट मान्छेहरु. And then the third person that is generally very useful is practical guy who can think about from how would this idea operationalize in the right world. के चाहिन्छ, त्यो operational part हैन, त्यो तीनटा भयो भने चाहिँ you have really right combination. That's an excellent idea है. किन भन्दा एउटा यो ल मलाई साथी तिमी मन पर्छ मात्रै भनेर भएन. You have to really fit that skills. Exactly, you have to bring that skills on the table हैन. So you have an idea, you have 3 people that actually believe in this an idea and contribute to that idea and a solution हैन. This पछाडि, that's the first step. Then you kind of have a business, and you have a business where all the 3 of you believe in the problem and believe that there might be multiple solutions, and we have to find the right solution that fits the customer, that allows the business to happen. Right? And this पछाडि चाहिँ you are constantly kind of judging yourself. अर्को कुरा पनि कहिलेकाहीँ यो तीनै जना पनि कहिलेकाहीँ again remove from the business and
See, like, if are you they the right still- people to even solve the problem? I see. Or if you still fit. Yeah, and then you have to look into competition ko cha. Why are you better than them? Or maybe you find a better person to do that, right? The most 101 of entrepreneurship is you can constantly question your solution, your idea, your problem, Yourself, your right? team, and still be confident about it. के कसैले चाहिँ question गरेर defensive जाने नै कि like why सोध्दाखेरि चाहिँ then you will get into an idea. Actually है हामीसँग राम्रो idea पनि छ, and I think we are the right people and we are the right team भन्ने चाहिँ आउन पर्छ. Very good. That is basic 101. त्यस पछाडि अरू steps I am happy to. है तर अब यो अरू स्टेप हामीले एउटा कुरा के मिस गर्यौँ जस्तो लाग्यो यो कुरा बोल्दाखेरि अब मलाई आइडिया छ ल एकदम आई नो द्याट देयर आर फ्यु पिपल हु आर रियली ग्रेट एट यु नो डिफ्रेन्ट स्किल्स विथ डिफ्रेन्ट स्किल्स अब कतिपय कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वेयर इज द मनी होइन हाउ डु आई गेट द इन्भेस्टमेन्ट किन भन्दा इफ आई वान्ट टु रन अ बिजनेस आई निड मनी होइन विदाउट एन इन्भेस्टमेन्ट अर विदाउट अ सिड मनी हाउ डु आई स्टार्ट भन्ने कतिजनाको दिमागमा हुन्छ अनि इभन कतिजनाले चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा यो कुराले गर्दा दे डिन्ट इभन स्टार्ट ट्रु यु नो सो हाउ डु यु रियली गेट एन इन्भेस्टमेन्ट फर योर आइडिया फर योर बिजनेस ट्रु न त्यो चाहिँ I have a slightly different way of looking at it. Again, I am biased. You know, I've been there एकचोटि तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा बिजनेसलाई चाहिँ पैसा चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन एउटा I mean again I'm putting a blanket statement which is wrong. There are certain businesses who are very sort of heavy on के भन्छ नि के इन्भेस्टमेन्टमा तर चाहिँ in general चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि if you look into investors, grant XYZ, right? Investors, let's think from their perspective. What is their aim? Their aim is कोही एउटा राम्रो आइडिया भएको 2-3 जना मान्छे छ भने त्यससँग त्यसलाई इन्भेस्ट गरेर आफैले पैसा कमाउँछु भन्ने हो नि त उनीहरूको इन्ट्रेस्ट. So if you have the right idea, there are people who would are like there to almost sell you money against your mind. I see. So in that case, in my view, investment त नपाउनु is because your idea is not good. You know what I'm coming from? Right? If you have a really good idea, really good team, then those investors को त कामै थियो त मान्छे भेट्टाउने उनीहरूलाई 10 रुपैयाँ दिँदा यिनीहरूले 100 बनाएर दिन्छन् भनेर. So in that case, investment should not be a problem. The problem is still that maybe your idea, your team, your narrative is not correct. पहिलो कुरा त्यो जान्नुपर्ने जरुरी छ. I see. And त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त again now going back, generally the steps towards it is like you have an idea, you have a team, you have this पछाडि चाहिँ you have to now find more validation, which means go into networking, अरूसँग बोल, त्यससँग ट्राई गर. You're constantly testing. यस्तो हुन्छ कि मैले कहिले काहीँ हुन्छ going out to the world हैन कहिले काहीँ चाहिँ राति 3 बजे उठ्दाखेरि पनि के अरे तिम्रो आइडिया भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै 10 सेकेन्डमा भन्न सक्ने केपेबिलिटी हुनु पर्यो के. Right, you have to be so much you live with that idea. You live with that idea constantly, right? And त्यसपछि I mean there's an exaggeration obviously हैन तर चाहिँ you know elevator pitchहरु, few slides-हरु त्यो बनाउनु पर्यो. You are building material so that you get validated from the external world. अब चाहिँ 3 जना मात्रै हैन कि अब चाहिँ you have to build a support structure around you. Some your seniors, otherwise त्यो ठाउँको मान्छेहरु कोले बिजनेस बनाएको छ त्यसलाई पनि गएर टेस्ट गर and hear them out. Don't be defensive about your idea. A lot of people would say this is super wrong, you take it. Hear them out. Ask why they are saying it, right? You don't have to drop the idea because somebody said it is wrong. But you don't have to be also defensive के किन भने होला कि सिक्दै जानुपर्छ. अनि अब जस्तो हाम्रो म्युनिक, जर्मनी, युरोपतिर त अझै देयर आर ह्याकाथन्स, आफ्नो कलेजको प्रोफेसर्सहरु हुन्छ. देयर सो मेनी लाइक भन्छ नि त्यो फेयर्सहरु हैन यो आफ्नो सेक्टरको सिमिलर फेयर हुन्छ नि त्यो मेसेजहरु हुन्छ नि त्यतातिर जाने you know constantly आफ्नो आइडियालाई भ्यालिडेट गर्दै जानुपर्छ. And eventually if you start thinking about okay like a lot of people believe in it, I think we have the right team, we have spent some time, maybe then you have to think about maybe it's now the time to build something called an MVP, minimum viable product भन्छ नि. Right? त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति आइडिया अब what might be the most minimal with just like 3टा को-फाउन्डरले आफैले अलिकति ह्याक गरेर कोड गरेर sometime software related छ भने even prototype मात्रै बनाएर like a demo exactly त्यो बनाएर what you want to might do is like maybe contact a few prospective customer. हामी यस्तो सोच्दै छौँ. So you need of course customer. You investors customer test गर्दै गयो भने after a certain point आफूमा यस्तो level of clarity आउँछ कि then you can apply for a grant. है
युरोपतिर एकदम धेरै ग्रान्ट हुन्छ अर त्यति धेरै पैसा लाग्दैन भने मेबी यु क्यान टाइम मात्रै खर्च हुन्छ भने यु क्यान बिल्ड एन एमभिपी अर आफ्नै त्यो नेटवर्कमा कोही एन्जल इन्भेस्टर विच इज एन इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर द्याट अल्सो इक्वली बिलिभ्स इन यर आइडिया एन्ड यर सोल्युसन एन्ड यर टिम द्याट्स अ अप्रोच तर वाट यु हेभ टु कन्सटेन्टली अन्डरस्ट्यान्ड इज इफ यर आइडिया सोल्युसन आफ्नो टिम राम्रो छ भने देयर इज इन्भाइरोमेन्ट इन द वर्ल्ड हु आर ओन्ली डिजाइन टु फन्ड यु द्याट काइन्ड अफ थिङ So that means investment should not be difficult. What is difficult is to build that हुन्छ नि एउटा core of the product, team, idea, problem, solution, market $1 billion छ त्यो अनि त्यसको story telling, त्यसको narrative. If you are clear on that, there is environment for people to build, fund you. You bring an excellent idea here, right? I mean, हुन्छ नि what I know actually तिमीहरूले I believe last year, you raised 3 million. Exactly. In VIDA, which is a great sum of money, and I'm sure you 3 million you have been able to do a lot of things in your company. Yes. But tell me, now I have an idea. I'm going to hackathon potential investors. Exactly. I know, and I want to pitch my idea. I know. Tell me, when you were pitching your idea with those potential investors, and when you get that 3 million, how was the room like? How does the room look like? Cost of how did you go there? How did you prepare yourself? I know. And who are the people looking at you? How was it? Give us a bit of idea. Yeah, so you learn. We pitched it to hundreds of people and एक ठाउँमा success भयो. But actually हाम्रो अहिले we picked up 3 million. But त्योभन्दा अगाडि चाहिँ we had support from European Space Agency. Yes. So we had त्यो पनि as a grant system बाट गएको थियो. एउटा I will actually say कि पहिलो सुरुमा चाहिँ I would say it's better to work through grants. तर चाहिँ कति company they go into a cycle of grant. Getting more grants. Yeah, grant पछि. Grants are like generally it's about idea quite often. अनि एक किसिममा त्यो business metrics चाहिँ त्यस्तो डिटेलमा हेर्दैन. Point number 1 है. तर I would say कि and grant takes a lot of time. You have to write proposal, bureaucracy, सँग जानुपर्ने हुन्छ. So grant generally should be a means to an end. You have to constantly as a business think about scaling. About next कहाँ जाने. It's not only about getting grants. It's not about getting कति entrepreneurs will be like quite easy on हुन्छ नि like okay we can get a little money here and free money, we don't have to give equity, आफ्नो share बेच्नु परेन भनेर. That should not be an idea. You have to constantly think about how can I build $1 billion story as fast as possible. भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है. Growth is important. किन even your team हुन्छ नि एक दुईजना हायर गर्दा पनि they are in the boat because they think that you can grow. Right. They're not in a boat because you can build an easy going business. And quite often startupsहरू यो grantको सर्कलमा घुमिरहेको हुन्छन्. त्यो हामी we did a little bit of couple of grants and support है. Then we went into a full VC mode, venture capital mode, which is about investment. Investors' room is pretty simple. Okay. They are looking at 2 or 3 of you. Even when you are raising 1 million, 30 million, 10 million, 50 million, what they're only looking at is like with this team and this idea and the environment of the problem solution, there are lots of competition perhaps. Can you build $1 billion story? Matrayo. Okay. You're always pitching a larger story. And everything that you have done at a business at that point should substantiate that we can go to that larger story. I see. Let's say हामी 2-3 million, 10 million मा गयो भने then they will ask already revenue हुनुपर्छ. You should already have customer XYZ. But these are just validation point, okay? But what there is like they have to believe कि यो चाहिँ $1 billion entrepreneurs होला because that's the same question. कति ठुलो market छ? Can it be a bigger $1 billion story? Right. What have you done till today? What if you have sold anything, exactly, for example, right? If you want to raise 10 million, then they will be like, "Kotro team cha? Is the team even running efficiently? Right? Is it ready to scale?" The startup ma ke huncha, you might not have huncha ni. What if the employee khushi huna paryo? They need to have their perks. Everything huncha ni ta. So wherever stage you are in, they are going to judge from day 1 till day 5th year or day 2nd year. त्यो जति प्रोग्रेस हुनुपर्ने थियो कम्पनीमा has it happened? And is this idea a bigger idea? Is it a $1 billion story? And looking at this team, do you believe that they can make $1 billion out of this? त्यसरी नै हेर्ने हो. So your pitch is exactly that way, right?
दिस इज द प्रब्लम, दिस द सोल्युसन, यतिजना कस्टमरले चाहिँ हाम्रो सोल्युसन प्रयोग गरिरहेका छन् लिटल बिट लेटर होइन, एकदम अर्ली स्टेजमा यतिजना कस्टमर्सहरू चाहिँ यो सोल्युसन प्रयोग गर्न चाहेका छन्, यु हेभ टु सब्सटेन्सिएट नि त, हामी तिनजनाको मात्रै आइडिया होइन, दुनियाँले खोज्दैछ यसलाई भन्ने बनाउनु पर्यो, एन्ड देन you have to build a larger story and you have to prove that you are the right people to do this. I see. Very interesting. So मलाई यो सोच्दै गर्दा एउटा कुरा के आयो भने हुन्छ नि, अब you are here in Munich, होइन, but if you wanted to build this company in Kathmandu, for example, होइन, so would you be able to do the make similar business, होइन? So what I want to say is के लोकेसन म्याटर गर्छ. So if I want to go to Belgium or maybe in New York, maybe would you do better, for example? लोकेसन म्याटर चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ. पहिलो कुरा चाहिँ अगेन इफ यु टकिङ अबाउट नेपाल भर्सेस द रेस्ट अफ द वर्ल्ड, होइन, अब मैले नेपालमा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप बिजनेसेसहरू बारेमा धेरै पनि जान्दिनँ. इट्स बिन अ फ्यु इयर्स सिन्स आई लेफ्ट, म किनभने म इन्डिया पढेको छु, सो आई डोन्ट नो मच अबाउट नेपाल है. मेरो विचारमा अब जस्तो म्युनिक युरोप यतापट्टि एउटा फाइदा कस्तो हुन्छ कि देयर इज लाइक there's quite a lot of people who are building businesses here, right? हुन त नेपालमा नै छ, अनि त्यो नेटवर्क हुने बित्तिकै धेरै कुरा सिकिन्छ, अनि the kind of problem that is solved here I think is different to the kind of problem that is solved in Nepal. किन भन्दा त्यो मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि स्किल सेटको कुरा आउँछ कि, लाइक टिपिकल्ली बिजनेस बिल्ड गर्दा यु हेभ टु हेभ स्किल सेट. अब स्किल सेट कहाँबाट आउँछ? युनिभर्सिटिजबाट आउँछ होइन, मान्छेहरूको त्यो एउटा अरू आइटी कम्पनीहरू, मतलब जेनरली सफ्टवेयर सेक्टरमा काम गरेको छु मोस्ट अफ द केसेस, होइन, 3, 4, 5, 7, 10 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरू चाहिन्छ नि त टु बिल्ड द बिजनेस. आर दे देयर इन द क्राउड? म्युनिकको फाइदा के छ? देयर आर 2 रियली गुड युनिभर्सिटिज, LMU, TUM, होइन, and then the people that come out of them already internship गरे हुन्छन्, already work student गरे हुन्छ, they already know most of the skills, right? There's so much skill, अनि त्यो स्किलले चाहिँ अगेन त्यो ग्रोथ स्टोरीमा चाहिँ इमिडिएटली इम्प्याक्ट पार्छ कि, I see, right? सो युरोपियन यो एरियामा चाहिँ त्यो एउटा फाइदा छ. Having said that, म नेपालमा बिजनेस बनाउन नसक्ने पनि होइन, देयर आर एब्सोल्युटली सक्सेसफुल बिजनेसेस, होइन, ई सेवा, फोन पे, रेमिटेन्सहरूको सेक्टरमा राम्रो छ. किन भन्दाखेरि त्यो एरियामा चाहिँ नेपालमा प्रब्लम छ, तर त्यो प्रब्लम सल्भ गर्ने नेपालमा भएको मान्छे दे फिगर इट आउट के, एन्ड दे फिगर इट आउट व्हाट डु दे नीड XYZ, दे क्यान सल्भ. सो व्हाट आइ एम सेइङ इज लाइक सेम VIDA इफ आई डु इट इन नेपाल, इज इट पोसिबल? इट्स अलमोस्ट लाइक वाइ आर यु डुइङ इट देयर जस्तो लाग्छ मलाई एक हिसाबमा, होइन, किनभने मोस्ट अफ द कस्टमर्स आर ब्याङ्क्स, इन्भेस्टर्स, वेस्टर्न वर्ल्डमा हुन्छन्, राइट? तर नेपालमा चाहिँ ई सेवा, Foodmandu, and they're pretty big companies, Pathao and whatnot. They have completely understood that market, okay? And they have built a business. So that's important. I think you can also build a business in Nepal and in XYZ. You have to constantly understand as an, as an entrepreneur, is this the right idea for this place? Do I have the right skill sets? Can I hire the right people? नेपालमा एउटा प्रब्लम मैले चाहिँ बुझ्छु, अल्दो आई डोन्ट नो मच अबाउट, इज अफ एट्रिसन. मान्छेहरू चाहिँ कसैलाई ट्रेन गर्यो 1 or 2 years मैले when we were saying this, होइन, मलाई I almost got emotional, okay, because होइन, we really need these people, होइन, if you want to build, of course you need the people, good people with, you said, skills. अब नेपालमा के भइरहेछ, हाम्रो जति पनि स्किल्स भएको मान्छेहरू, होइन, दे आर अल पोसिबल स्किल्स हुने मान्छेहरू चाहिँ दे आर अल लिभिङ नेपाल, होइन. अब त्यस्तो ब्रेन ड्रेन भन्छौँ हामीले, अनि त्यस्तो भइरहेको छ. अब इमेजिन, होइन, अब लेट्स से समवन फ्रम वालिङ, समवन फ्रम पर्वत, समवन फ्रम काठमाडौँ, है, यसले उसले हेरिरहेको छ भने के, अब what should that person think about it, होइन? Should that person go abroad? Because हुन्छ नि, यो हाम्रो त्यो प्रब्लम त हामीलाई थाहा छ नि त, होइन? So okay, let's do like this. एउटा चाहिँ what would you say to this person who is, होइन, watching from Nepal, होइन, who wants to build a better career, better business, है, whatever, एउटा त्यो. र अर्को, let's think about the audience in Germany, अब जो चाहिँ, अब हामी त जर्मनीमा छौँ नि त already, so we have this access, होइन, युरोप, वेस्टर्न वर्ल्डमा, exactly, होइन. र someone who is already here, has completed masters or bachelors, and would like to go to a path of building business, होइन, what would you say to these people? अब as I said, मलाई चाहिँ मैले 12 पछि नेपालमा नि पढेन, म धेरै बसेको छैन, so I don't want to come across as somebody who knows what is it to
build a business in Nepal. मलाई छुट्टीमा जाने गएर त के नै थाहा हुन्छ है. मैले यति मात्रै भन्छु कि लाइक अराउन्ड द ब्रेन ड्रेन एन्ड सम अफ दिस टपिक्स चाहिँ मेरो थिङ्किङ के छ भन्दाखेरि इफ यु गो टु नेपाल स्याङ्जा पर्वत what they access, what they हुन्छ नि अब एउटा इन्टेलेक्चुअली जुन कुरा एक्सेस हुन्छ लाइक सोसल मिडिया, फोन्स, वेबसाइट, इन्फर्मेसन, it's exactly the same as यहाँनिर म्युनिकमा. So the level of knowledge that people have is extremely high. They are already connected to the global world. Yeah, they have the access. They are connected to the global world. In that case, they have all the right to become globally competitive. That means they should get out of the country. मलाई त्यो ब्रेन ड्रेनसँग चाहिँ त्यस्तो ठुलो प्रब्लम छैन. नेपाल देशमा अपर्च्युनिटी छैन अथवा एजुकेसन्सहरू छैन भने why should people wait for the government, the environment to be better? जीवन किन फ्याक्नु? Do what is required for you. Right? Build the skills, go get the education, be hungry, be optimistic, and get out. If that is what solves it. Quite a lot of people have also done exactly the same thing in Nepal. Nepalकै प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न नेपालमै भिजेर गर्छु भने completely fine. But be successful first. Right. Right? I think you have to be selfish to you, your family, your close person, and then be successful. पहिलो कुरा मेरो विचारमा हैन. अनि त्यस पछाडीको कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सरी गो अहेड. नो मैले त्यो जुन अब सक्सेसफुल हुनको लागि हैन आई थिंक यु हैव टु अल्सो प्रिपेयर हुन्छ नि प्रिपेयर योरसेल्फ. एक्ज्याक्टली स्किल्सहरु चाहियो. स्किल एजुकेसन के चाहियो दे शुड गेट इट हैन. अनि अब जस्तो स्किल्स चाहिँ डेभलप एक्ज्याक्टली हैन. म बाहिर जान्छु भनेर मात्रै भएन, बाहिर गएर यस्तो गर्छु भनेर भएन. यु हैव टु प्रिपेयर द स्किल्स है. त्यो फेरि नेपालमै हुन्छ भने गो फर इट. नेपाल भन्दा नजिकै इन्डिया पनि छ. यु क्यान अल्सो डु द्याट. जस्तो इफ यु लुक इन्टु मेरो एउटा क्लोज फ्रेन्ड अफ माइन, ही इज अ भेरी सिनियर मेम्बर अफ इसेवा. इज लाइक म्यानेजर. ही वाज माई रुममेट. हामी सँगै पढ्या है. And he studied in India. Well, India ma few years he worked. Now he's back in Nepal building a business, right? So Nepal ma bhako business pani, they've been able to pull people from outside and come inside and stay there and build a business. So that's completely fair. Skill ta chahiyo, education ta chahiyo. Chahe to Nepal ma banao, to education and skill, or get it from outside. Then where you do the business, entire globe should be open. Nepal ko lagi problem janera Nepal mai garchu भने completely fair and fine. But the business in Nepal should be built because Nepal is the best place to build that business, not because I am Nepali. यो कुरा जान्ने इमोसन र बिजनेसलाई चाहिँ I think you have to keep it separate. है. Right. अब म फर्केर नेपालमा बिजनेस बनाउँछु भने चाहिँ नेपालमा गर्न मन लागेर अब इमोसन अलिअलि अट्याच हुन्छ. But I should build a business that actually works from Nepal, like quantitatively. You know what I mean? Like that there are the right skills, or I'm solving a problem which is best done by having an office in Kathmandu. I see. म चाहिँ त्यो भन्छु नेपालमा कसैले हेर्दैछ भने पहिला स्किल एजुकेसन यो बनाउने, देन वेयर यु वान्ट टु सेट अप अ बिजनेस नेपालमै हो भने इट शुड मेक सेन्स इन नेपाल. राइट. ई सेवा मेक सेन्स इन नेपाल. राइट. राइट 100%. तिनीहरूको एप इफ यु लुक एट इट दे कम्प्लिटली अन्डरस्टुड द कस्टमर. खानेपानीको त्यसमा पैसा तिर्न पाइया छ. यु क्यान बुक अ फ्लाइट. दे कम्प्लिटली अन्डरस्टुड अ कस्टमर इन नेपाल एन्ड आई बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस. राइट. अब एडभेन्चरको कुराहरू एक्ज्याक्टली गर्न मिल्यो हैन. एक्ज्याक्टली राइट. एन्ड द्याट्स वाइ इट मेक्स सेन्स फर देम टु बी देयर. राइट. अनि कतिजना मेरो साथीहरूले चाहिँ मलाई पनि एउटा रिक्वेस्ट आउँछ कि लाइक ओके हाम्रो एउटा बिजनेस यस्तो छ, क्यान यु सपोर्ट मोस्टली फाइनेन्सियली. I'm like, why are you asking financial support from me? मसँग धेरै पैसा छैन. What I know is little bit about how to build a business. If you need support in that, I am available. हैन. Otherwise नेपालमा again just long answer भने नेपालमा बिजनेस बनाउने हो भने it should be built in Nepal because it's best in Nepal. For the people that are in Western world, it's the same answer that I have. Right? If you're in Munich, हामी कुरा गरियो कसरी you can build a business, how do you test the idea. यहाँ चाहिँ त्यही हो कि enabling environment छ and there is scope for many ideas. नेपालमा चाहिँ I think just because of the situation in the country, scope चाहिँ अलिकति limit. Only certain businesses will work. है नेपालमा चाहिँ I might be wrong at saying this, but एकदम deep tech business is difficult because skillै हुन्न. And you have to pay Californiaमा पढिरहेको मान्छेलाई नेपालीलाई ल्याएर and you have to pay their salaries XYZ to build a deep tech. Also, why do you do that, right? Complex automotive business बनाउन logistically पनि गाह्रो छ. नेपालमा ship त आउँदैन, so it's very expensive. So अलिकति
त्यहाँ चाहिँ अलिक स्कोप भनेर भन्छ नि त्यो ब्रड चाहिँ अलिक सानो छ भने यहाँ अलिक ठुलो छ त्यो एडभान्टेज हो बट अल्टिमेटली बिजनेस सुड बी बिल्ट विथ एन आइडिया द्याट वर्क्स वेयर एभर युआर बिल्डिङ एन्ड इट सुड नट बी अट्याच इमोसनली भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो एक्चुअली गोइङ ब्याक हुन्छ नि यो हामीले ऊ चाहिँ गर्नु जरुरी छ अघि नै पनि यो मेन्सन इट होइन त्यो टेक्निकल एनालिसिस होइन त्यो कति बिग मार्केट छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली ओके भेरी इन्ट्रेस्टिङ है मलाई यो अब हुन्छ नि इफ समबडी इज फ्रम नेपाल यो कुरा सुनिराख्नु भएको छ सो प्लिज फोकस अन बिल्डिङ स्किल सेट है यो कुरा र एजुकेसन होइन त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो जस्तो ब्रेन ड्रेनको कुरा छ भने चाहिँ इट्स एक्चुअली अ गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी अल्सो है एउटा त अहिले त्यहाँ दे क्यान बिल्ड मोर एजुकेसन मोर जब अपर्च्युनिटिज तर त्यो सर्ट टर्म सोल्युसन हुन् आजको भोलिबाट ल यति धेरै जब भयो भनेर त आउँदैन नि त हो नि सो देन द्याट डजन्ट मिन द्याट यु देन डिस्ट्रोय द लाइफ अफ एक्स मेनी पिपल राइट यु सुड देन से ओके विदेशमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई हाउ क्यान वी ब्रिङ देम ब्याक वाट आर इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट थिङ्स लाइक आई डोन्ट नो डुअल पासपोर्ट यस्ता यस्ता कुरा दिज आर पोलिसिज द्याट अलाउ पिपल टु कम ब्याक एन्ड इन्भेस्ट टाइम मनी एफर्ट इन इट एक्ज्याक्टली राइट दिस इज सो नेपालमा पैसा पठाउनु चाहिँ एकदम सजिलो छ हो तर चाहिँ टेक्निकली के काम गर्छु त्यहाँ गएर इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भने इट्स सो डिफिकल्ट आई डोन्ट नो व्हाई बट हाउ दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट होइन नाउ यु आर हियर यु हेभ बिल्ट अ बिजनेस हियर होइन यु हेभ बिल्ट अ टिम होइन बिग टिम अल्सो नट ओन्ली हियर यु बिल्ट टिम इन नाइजेरिया होइन आई नो यु हेभ बिल्ट टिम इन अदर प्लेसेस रवान्डा है सो do you see yourself doing the same in Nepal? Do you want to build something in Nepal? Or how would you connect to Nepal? होइन अब किन भन्दा you are here यो त it's a rich experience मैले अघि नै भने होइन यो यहाँ भएको आइडिया कतिजना हुनुहुन्छ हाम्रो यहीँ हाम्रो यो हामीलाई रेकर्ड गरिराख्नु भएको मान्छेहरू हुन्छ सो यो मान्छेहरूले चाहिँ अब हाउ डु यु एक्चुअली कनेक्ट ब्याक टु नेपाल अब त्यही त इमोसनली आई कनेक्ट अ लट विथ द कन्ट्री राइट अब केही त्यहाँ एकदम गर्नु मन छ आई रियली वान्ट टु तर जति मैले सोध्दै जान्छु नि त्यति मलाई आई डोन्ट नो हाउ टु बिल्ड अ बिजनेस इन नेपाल लेट्स बी भेरी अनेस्ट आई जस्ट डोन्ट मैले त्यहाँ लामो समयसम्म काम पनि गरेको छैन आई डोन्ट हेभ द पर्सपेक्टिभ अफ नेपालको if I'm very honest, generally at a high level, it's easier for us to build a business in Nepal. Kinaki day to day, mancheharule ke consume garchan, what are the kind of things that they would like, what are the kind of problems that you could solve, what are the kind of solutions that you could build. So high level ma चाहिँ जानिन्छ कि तर operationally कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो छ नेपालमा किन भन्दा हामी भिजिया छैन नि त अनि क्वाइट अफन यो विदेशमा बसेका मान्छेले नेपालमा बिजनेस गर्दा त्यो प्रब्लम चाहिँ देखिन्छ कि इट्स एज इफ यु नो हाई लेभलमा चाहिँ ओहो त्यो नेपाल त जान्ने छ भन्ने हुन्छ तर चाहिँ भित्र गइसके पछाडि एट्रिसन कति छ मान्छेहरू कति स्विच गर्छन् हाउ लङ डज इट टेक हैन मान्छेको त्यहाँ भएको ट्यालेन्ट पुलमा कति स्किल छ हाउ मच इन्भेस्टमेन्ट इज रिक्वायर्ड टु ट्रेन देम फर्दर भन्ने कुराहरू थाहा छैन नि त राइट त मलाई बिजनेस चाहिँ गर्नु मन छ नेपालमा अनेस्टली बट आई थिङ्क द्याट वुड मिन द्याट म यहाँ बसेर नेपालमा बिजनेस गर्न चाहिँ सक्दैन बिकज एज एन एन्टरप्रेनर यु हेभ टु स्पेन्ड अ लट अफ टाइम यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड निटी ग्रिटिज पुरै नम्बर ड्रिभन हुन्छ है एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ यहाँ यो भएर यस्तो भएर चाहिँ मिलेन भन्ने कुरामा पुग्नुपर्छ नि त सो त्यो गर्नलाई चाहिँ at some point I would like to be physically there again it comes back into I want to have a couple of partners maybe who understand the business better over there right complementary skill set चाहिन्छ नि त partnersहरुसँग definitely हैन त्यसको लागि चाहिँ you have to be there but if you because you have rich experience you know how to you know how to build a team and how to scale a business तर यही कुरा चाहिँ if we could share this to Nepal if there is a small team who wants to build a business very motivated team maybe you could mentor them or you could bring that experience to these people तर mentorship र entrepreneurship मा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ हैन but as you said I think ultimately हामीले नेपालमा business build गर्नलाई चाहिँ we need a couple of partners who understand that market very well we've been there we've built a couple of I think त्यो चाहिँ एउटा expertise बिना त्यो मिल्दैन what I only suggest and we talk about that quite often is कि like even अहिलेको दिनमा पनि when you go back to Nepal spend some time in Nepal with entrepreneurs in the country
what are they doing, important, yeah. Just I know you have a few friends, like for example the guy in BYD. Yeah, Sahil, he's a very close friend of mine. Exactly. He's running BYD in Nepal. In Nepal, right? Yeah. So आफ्नो नेटवर्कलाई प्रयोग गरेर you have to kind of test, के हुँदैछ, के गर्दैछ कसले, what are the new ideas, what is happening in the country. त्यसमा well versed चाहिँ हुनुपर्छ. And through that network you might stumble into यस्तो problem छ नि, and if that connects with your expertise outside, and then you have somebody in the country who knows how to run a business in the country, slowly maybe there's a team that builds. तर यही बसेर I would say कि like भोलि बिहान चलापाक गरेर जानु पनि गल्ती हुन्छ र यहीबाट चाहिँ धेरै इन्फ्लुएन्स गर्छु भन्ने पनि गल्ती हुन्छ. I think you have to build team, network, you have to get an understanding of the country, environment, forexes, हुन्छ नि dollar to conversion cost. त्यो जुन एकदम at the core of it, businesses are about thin margins, right? At that level of detail, you will have to get it. Again, as I said, network a lot, spend time in Kathmandu, keep a couple of, Kathmandu, Nepal, I guess, keep a couple of weeks just to say, I just want to meet entrepreneurs in the country. Absolutely, have a coffee. Have a coffee. Oh, actually, they're very welcoming. Like they also want to see the perspective. Exactly. And for us, you can build a business, network. That's the tiny steps. So again, entrepreneurship is sometimes, as I said in the beginning, is all about being at the right place, at the right moment, with the right people, and a ton of luck. A ton of luck. Yes. Be lucky. Okay. Great. Nabin, this is such an amazing conversation actually. I would like to continue. Unfortunately, it's such a fancy word again, being an entrepreneur. It is romanticized. It's I have seen actually where is Nabin? I'm blessed. So so tell me about your share of struggles. Also tell me about how you handle them. True. And how you manage to get out yourself there. I need to be productive, to be energetic, and to be motivated all the time. How do you manage to do that? The entrepreneurship, I say, fair set of struggles happens. It's everything is up and down. Fundamentally, startup world entrepreneurship is all about growth. Stability, bunny concept like you are looking for a growth. Shaky and but what you're eventually trying to do is like 3-4 years you make a massive business, right? And every step you could become like, okay, 4-5 jana cha, we're doing $1 million or $2 million revenue, whatever, right? त्यसैमा सुस्त grow गराम भन्ने दिमागमै आउँदैन. Generally, you're always like, oh, यहाँसँग पुग्यो, what is next भन्ने हुन्छ. That means that generally business पनि stable हुँदैन, your mindset is also not stable, it's all about up and down, right? Otherwise सुस्त grow गर्ने भए, you have a stable business, you have a stable life. So fundamentally your ups and down ko business ho भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ. Stability ko business हैन. So first mindset त्यस्तो हुन्छ है. अनि अर्को चाहिँ, as I said, like I think you have to have a really strong foundation behind you. I'm blessed with a beautiful wife. She is very supportive, right? I'm blessed with you guys, Srishti, you, and you guys are very supportive. यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि किनभने जो एन्टरप्रेन्योरशिप गरेर हुन्छ नि उनले एक्चुअली त्यस्तो स्ट्रगल सोच्दैन. उनलाई राति 3 बजे फोन उठाउँदाखेरि पनि इट मेक्स सेन्स हैन. इट्स लाइक यो चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्ने थियो, हिजो राति टाइम भन्छ उसलाई, उ राति फोन गर्यो, वाट एभर, राइट? तर हु स्ट्रगल्स द मोस्ट इज एक्चुअली द पिपल बिहाइन्ड यु, योर फ्यामिली, राइट? उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ. आई नो द्याट भेरी भेरी वेल. इनफ्याक्ट जसले चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप गर्दैछ नि, because you are focused, probably you're focused, and also fundamentally you're married to that idea of lack of sleep. Come on, you are also deprived of sleep हुन्छ नि, त्यो पार्ट पनि छ. त्यो पार्ट पनि हुन्छ हैन, तर चाहिँ but I don't, मलाई चाहिँ unfortunately मलाई still I don't feel like it is stressful, अनि त्यो पनि म्यानेज गर्न जानिराखिँदो रहेछ. Now I'm much less stressed हैन. पहिला सुरुमा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ. So how do you do that? Actually it's a good point हैन. But so you are stressed because it's a lot of things, right? अनि uncertainty कुरा पनि हुन्छ हैन. अनि त्यो भएपछि त्यो कुरालाई चाहिँ how do you
इन्टरनली अब इनर इन्जिनियरिङ भनौँ कि त्यसलाई how do you do that? If you embrace uncertainty, then the stress goes away. You start saying like हुन्छ नि अब यो हुनुपर्ने आज साँझ आजसम्म भएन भने and then you can be stressed about it, but you are also saying last time पनि त्यस्तै भएको थियो. So there is uncertainty in it, so you can already factor that in your system एउटा. अब अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ as I said you learn out of it, right? Quite often मैले चाहिँ on a day to day basis पनि के गर्छु भन्दा I remove myself from an operator. I am a full time employee of the company as म त दिन रात काम गरिरहेको छु नि. Quite often I can take away saying last few weeks, last few months यो problem is coming constantly है जसले मलाई स्ट्रेस गर्दैछ. There must be a fundamental issue behind it भनेर त्यताबाट सल्भ गर्न ट्राई गरिन्छ कि. So it's quite often quite useful to then say I'm an employee गर्दा त यो भएन नि भइरहेको छैन भन्ने हुन्छ भने अथवा यो कुराले मलाई स्ट्रेस दिइरहेछ भने चाहिँ you can come out, your 3 co-founders, मेरो दुईटा we're 3 co-founders, we can talk about it. Structurally problem भएको हुन सक्यो. Am I the right person who's trying to solve it? Should I put somebody else to solve it? त्यस्तो सोचिदो रहेछ कि and then the stress goes away because you're immediately trying to say there is something, there's a problem behind it and I'm त्यो सुरुमा चाहिँ अलिअलि ब्यान्डेज लगाइयो प्रब्लमलाई. But at a certain point it's useful to then zoom out and then say there must be a structural problem. So overall, just to wrap it up, ups and downs हुन्छ. You are now invested in a business which is all about lack of stability. That means huge amount of growth, right? Slow growth होइन. And you have to be surrounded by the right people. Absolutely. Family, friends, a good support system. Support system बिना त possible नै छैन. Very okay. That's good. And I'm blessed. Right? I'm touch wood, I'm blessed. Touch wood. Okay. अब मलाई है अब कस्तो फिल भयो भने I think it's यो कुरा सुन्दै गर्दा once you are very motivated of it हैन, you kind of look for the positive aspects of it. True. And you focus on those positive aspects हैन, and once you have this beautiful support system I need to excel. Right? Okay, great. अब हामीहरू लगभग अन्तिमतिर पनि आइसकेको छौँ है. मैले त्यो भएको हुनाले नवीन अब इट्स मलाई हाम्रो अडियन्सलाई है एज अ टेक अवे भनौँ न हैन. अब इफ दे वान्ट टु भिजिट सम रिसोर्सेस or some websites for example that could be useful for someone who intends to build a business or be good at career हैन, for both है. Any अब funding opportunities को लागि if they want to visit some websites त्यो कुराहरू कस्तो हुन्छ नि, if you could please give it to our viewers. अनि हामीले अलिकति यहाँ स्क्रिनमा पनि राख्दिनु मिल्छ. र अर्को कुरा चाहिँ मलाई जाँदै हैन, to become a successful entrepreneur or to become हुन्छ नि someone who is a thriving entrepreneur है, what does it take to be one भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट हामी सुनाउँ न है. पहिलो कुरा त I'm very far from being a successful entrepreneur हैन. I have just started. मलाई केही पनि आउँदैन. त्यो चाहिँ because like entrepreneurship is about tens of years of failure and maybe one big success, right? म त त्यहाँ पुगेकै छैन, right? This is my first venture, it's working okay. तर भोलि बिहान it might come down and go up, ups and down. धेरै देख्नु बाँकी छ. So I can't actually tell what it means to become a successful entrepreneur, right? तर चाहिँ couple of fundamental things to become an entrepreneur, to even try your luck in your entrepreneurship. पहिलो skill set is to really be able to constantly judge your idea, judge your के भन्छ judgment पाइने के त हुन्छ नि. यो एक किसिममा आफ्नो you can't be defensive about your idea जस्तो लाग्छ के. कसैले सोध्यो भने पनि like why are they asking, I think they have a better idea कि बुझ. त्यो मैले पहिला भने क्रिटिकली हेरिराख्ने त्यो एउटा स्किल सेट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. फन्डामेन्टली what you're trying to say is like we need to take the right steps to build the business. And that right step might not be my step or my thinking. अरु कसैले सपोर्ट गर्न सक्छ है. आफूलाई रिप्लेस गर्न आफ्नो एउटा if you are sort of even like अलिअलि चल्दा गयो you are doing sales हैन, but after a certain point you are like oh maybe I'm not able to sell very well, hire somebody. That's the part of it, right? You should be able to say मलाई आउँदैन यो गर्नलाई. So constantly मलाई आउँदैन, मैले जान्दिन, I need to do त्यो स्किल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के. Right? Because fundamentally यदि त्यो if you are like एउटा डुवा छ that the ship is yours, right? And you have a team that is rowing through it,
you don't have to be the captain the whole time. Yes. You might as well say, पहिला यता गयो, अहिले यता गयो, maybe I'm not able to figure out, hire a captain. Yeah. The captain even if it takes to the right place, it's your doing. You are successful. Yeah. There's nothing wrong Everybody, with it. exactly. यो कुरा चाहिँ अत्याधिक इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि. Yeah, right? So कति मान्छेले चाहिँ they almost like focus on themselves and then maybe यो पनि गर्न सक्छु, उ पनि गर्न सक्छु. हामीहरू चाहिँ ultimately entrepreneurs चाहिँ जुगाडु हुन्छन्. Right? But they are not an expert. जुगाडले एक ठाउँसम्म पुर्याउँछ कि त्यस पछाडि एक्सपर्टी चाहिन्छ. त्यो चाहिँ कन्स्टेन्टली बुझिराख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ. त्यो चाहिँ की एक्सपर्ट. त्यो you're constantly learning to also say I don't know, मैले जान्नुपर्छ, maybe I'm not the right person, maybe I have to hire. है पिभोट गरिराख्नुपर्छ है एउटै आइडियामा चाहिँ you can't be sort of stuck to it. So the flexibility र seeing it from a larger picture is ultimately यो बिजनेस सक्सेसफुल हुनुपर्छ, मेरै आइडिया हुनुपर्छ, मैले सबै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. You have to have a bigger picture. Exactly. त्यो ढुङ्गा चाहिँ कता गइरहेछ यो देख्नु पर्यो माथि. एक्ज्याक्टली है त्यो चाहिँ मेरो विचारमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. एन्ड रिसोर्सेसहरू छ छैन. इन्टरप्रेन्योरसिप क्यान बी फाइनेन्स. द्याट्स द आइडिया. इन्भेस्टरको कामै इन्टरप्रेन्योरसिपलाई फाइनेन्स गर्ने हो नि है. रिसोर्सेस आफैमा आउँछ कि त्यसमा पनि त्यस्तो डर मान्नु पर्दैन. र मैले चाहिँ यति भन्छु कि आइडिया छ भने कन्स्टेन्टली जज गरिराख्नुहोस्. टेक स्मलर स्टेप्स टु बी भ्यालिडेटेड बाई कस्टमर, बाई पियर्स, बाई यो काम चाहिँ मेहनत चाहिँ गरिराख्नुपर्छ. एन्ड यु हेभ टु बी ग्राउन्डेड इनफ टु से मैले जान्दिनँ, मैले सिक्नुपर्छ, आई निड टु फाइन्ड द टिम, आई माइट नट बी द राइट पर्सन, आई निड टु रिप्लेस माइसेल्फ है. त्यो एउटा पनि इगो त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यति मात्रै हो. इफ यु हेभ अ गुड आइडिया कीप टेस्टिङ, you know, build a team, find co-founders, त्यो सबै के त्यो गरे भने चाहिँ अनि ultimately but I think it's not only about being a successful. Actually this is really great. You could use it for anything. Right? For anything in your day-to-day life. In your day-to-day life actually. Exactly. Very good. Okay, good. त्यो तर that takes, to be honest with you, it's easier said than done. That takes हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त आफ्नो करेज र आफ्नो नलेजमै त हो नि कन्फिडेन्स हुने पनि है. त्यो भएको हुनाले it's a balancing act, but the more you can criticize yourself, the more you can have people give you feedback and you listen to the feedback, learn from it and grow from it. That's a most important trait of entrepreneur. Good. Okay, let's talk about resources now. हामीले अब कस्तो खालको रिसोर्सहरु युज गरेर someone could begin the journey. Generally, entrepreneurship बारेमा there are quite a lot of books, right? मैले चाहिँ generally book पढ्दैन भन्नाले I like digital media more than books. I know I have received many books. I've recycled a lot of books, right? तर there are quite a lot of books. आफ्नो कुन फेजमा छ entrepreneurship त्यसै अनुसारले there are entrepreneurship 101. Some of them there are books about how do you build a USP, how do you understand customers. धेरै बुक्सहरु हुन्छ. हाउ डु यु डु प्रोडक्ट मार्केट फिट भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ. बिजनेस मोडल्सको बारेमा बुक्सहरु हुन्छ. हाउ अ बिजनेस मोडल इमर्जिङ भन्ने बुक्स हुन्छ. इफ यु आर गोइङ टु टेक यु नीड टु थिंक अबाउट हाउ बिजनेस मोडल्स आर गोना बी अफेक्टेड बिकज अफ AI, right? You have to be on it the whole time, either by books or I read a lot of articles, watch a lot of videos and मलाई मन पर्छ. Talking about videos, like again एकदम त्यो अलिकति एन्टरप्रेन्योरशिपमा अलिअलि इन्ट्रेस्ट जगाउन मन छ. इन्ट्रेस्ट आफै हुन्छ बट यु वान्ट अन्डरस्ट्यान्ड सम टर्म्स हुन्छ नि, टाइम क्याग यस्तो टर्म्सहरू हुन्छ टोटल एड्रेसेबल मार्केटहरू भन्ने. त्यो जान्नको लागि एन्ड हाउ टु पिच, व्हाट आर द काइन्ड अफ क्वेसन्स पिपल आस्क, what are the validating question if the business is good or not. This like things like Shark Tank can be very useful, right? Of course. There are they always ask, right? They always, if you go to Shark Tank, they will then, how did you become a team? What was your journey? It's the same questions that they ask quite often. So you can also get an idea of what people want to see when you pitch business, right? Valuation को कुराहरु आउँछन्, equity, debt, यो सबै त्यसले पनि सिकाउँछ. It's a brilliant way of learning. त्यस बाहेक चाहिँ if you are into startup scenario, मलाई सबैभन्दा interesting लाग्ने चाहिँ there are different venture capitals. They also release their articles, right? For example, one of the best
VCs in the world probably is Y Combinator. Y Combinator, तिनीहरूको चाहिँ I think they have thing called, I think it's called Y Center. अनि उनीहरूले चाहिँ एकदम they ask very specific question, like they see त्यो they try and understand that these are fundamentals that is in business. So there's a very good read from Y Center. But beyond that, there are lots of VCs, right? उनीहरूको articles पनि पढ्न चाहिँ they are very good resources. But आफूलाई जे चाहिन्छ you have to constantly, you know, so बुकै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन के, but you have to constantly be at it. And basic principles चाहिँ बुझिराख्नु जरुरी छ. हामीले अघि डेमो पनि कुरा गरेको थियौँ हैन, डेमोको लागि I believe there is also a very good website. हामीहरूले चाहिँ फर इक्जाम्पल देयर इज फिग्मा राइट, त्यो चाहिँ एक्चुली युआर भेरी राइट. बेसिक आफ्नो आइडियालाई चाहिँ अलिअलि डिजाइन गर्ने, अलिअलि कोतर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ है. अनि त्यो चाहिँ लाइक थिङ्स लाइक फिग्मा इज रियली गुड एट द्याट होइन. मैले त फिग्मा नै जान्छु है. त्यही भएर चाहिँ यु क्यान डु अ क्विक sort of demo with clickable prototype बनाउन मिल्छ. सो दोज स्किल सेट्स होइन, त्यो अरू सफ्ट स्किल सेट्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. स्लाइड डेक्सहरू पनि बनाउन सिक्न ठिक हुन्छ नि. बेसिक स्लाइड्स हाउ यु पिच इट. देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस. लिङ्क्डइन इज अल्सो रियली गुड रिसोर्स. देयर आर सो मेनी पिपल हु शेयर अबाउट इट. र अर्को मेन अनदर स्किल सेट बियोन्ड बुक इज गेट इन्टु नेटवर्किङ होइन. गो फर इभेन्ट्स, इभिनिङ ड्रिङ्क्स, टक टु पिपल. सबैभन्दा ठुलो रिसोर्स चाहिँ त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ. म्युनिकमा हुँदा कति मिटअप्सहरू हुन्छ, ह्याकाथन्सहरू हुन्छ, प्रोफेसर्सहरूको त्यो डिपार्टमेन्टको मिटिङ्सहरू हुन्छ. यु जस्ट ह्याभ टु बी कनेक्टेड टु द वर्ल्ड. वाउ, भेरी गुड, भेरी वेल सेड नवीन है. अनफर्चुनेटली हामीले यहाँ एन्ड गर्नुपर्ने स्थिति छ है. बट what a pleasure, Nabin, what a pleasure. It's been my pleasure as well. Right? And again, I really want to thank the Nepali Root team. Right? यहाँ पनि हाम्रो टिमहरू सबै छन्. होइन, सुमन, दिनेश, जितेन्द्र, कृतन ब्रो, सृष्टि. I really want to thank them. It's been a good opportunity. But again, मैले सबैले फेरि I would repeat, I am not a successful entrepreneur. I'm probably not the best out there. You're on the way. I'm not the best out there, not probably. So it's a privilege to at least share what I know. अलिअलि कसैलाई अलिअलि पुश गर्यो भने I will be happy about it. Absolutely. And thank you, Prakash. Yes. Thank you, Nabin, for your time. Really, I had such a pleasure. It's also very inspirational. Okay, म आफैलाई पनि यो कति एउटा अन्टरप्रेन्योरशिपको जर्नी भयो, अर्को इन एनी जर्नी है, कति कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान जस्ट use the same. The fundamentals probably are very similar, right? So it's such a pleasure. Thank you. And yeah, and हाम्रो audience को लागि thank you so much guys for tuning in. Yes, and really please do follow us in Nepali Roots ko लागि. We'll have the link below. And like Nabin, we also invite other people from different backgrounds of life अनि उहाँहरूको journeysहरू हामीले सबै कुराहरू YouTube मा राखेको छ. So do go and check out. And really, let's wrap up. Thank you guys. Really, cheers. Yeah.